بجاي خاطر البرايا بجاي شيخ التجاني وصابر الشريفة والعفيفة الله 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 وهي باب المجيب. على مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله. نقول يا همة الشيخ اخضر لنا بهذا محضري ولتعطف لنا ذات الملك انظر إلينا. آمين 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 يا رب العالمين. عوناك يا معين وبك نستعين متبرئا من الحول وقوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. Que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala soit si notre bien-aimé, en l'occurrence Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allez-y laulahu la yurfa aribu yantiku. Ni de ces derniers, on ne verra jamais le monde sortir dans le nia. Ni de celui, le monde n'allait jamais s'exprimer. Alhamdulillah, que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala soit si le sceau de la sainteté, Abdullah Abbasi, celui qui dit Kuntu waliyan wa arifan bi wilayati wala adama wala arsha wala kursiya wala. Il dit, moi, cher Tijan, je suis saint et très conscient de ma sainteté, tandis que Adam n'existait pas. L'eau qu'on a pris pour façonner Adam n'existait pas. L'argile qu'on a pris pour façonner Adam n'existait pas. L'existence même n'existait pas. Le ciel, la terre n'existait même pas. Alhamdulillah, nous demandons à Allah que l'agrément d'Allah soit sur ce saint ainsi que sur l'essence même de la wilaya. Que l'agrément d'Allah soit sur l'unité suprême des deux océans, en l'occurrence l'océan de la Sharia et l'océan de la Haqiqa. En l'occurrence, Sayyidi Maulana Cheikh Ibrahim Inyas, radiallahu ta'ala anhu, celui qui a dit Bikenziyati kat kuntu qabla ta'arufi taharraka min za sirri ma kana sakinan hunalika bada'a tashtitu min nahwi sirrihi fa uliktuhu min hadha az-zaman ila huna. Il dit Bikenziyati, par mon état de trésorier, mon état de trésorerie, je suis un trésor caché tel qu'Allah des chèvres indiqué dans mon état lorsque je suis un trésor. Avant ma connaissance, a remué dans le kenzo ce qui était permanent. Il dit c'est depuis lors que les séparations ont commencé. Venant des secrets de l'essence divine. Il dit je me suis accroché à cette division depuis à cette époque jusqu'à notre monde. Alhamdulillah, cette parole est une parole très pertinente sur les dieux d'intelligence peuvent comprendre. Alhamdulillah, que l'agrément d'Allah soit c'est celui qui fut, Inch'Allah, un trésor dans le trésor divin, ainsi que toute sa famille. Que l'agrément d'Allah soit sur l'homme de l'époque, sur la lumière de l'époque, sur le soleil de l'époque, sur l'effusion spirituelle de l'époque. Celui-là même qui a dit من قبل ما أهوى سوى إذ هبطها أسبقه. Il dit je l'ai aimé et je me suis attaché à lui alors que rien n'existait. La volonté divine qu'on appelle iradatul haqqi, il dit celle iradata n'existait même pas. Il dit c'est l'amour de Taha a précédé tout. Et cela nous rappelle, lorsque Allah dit Fa'ahababtu, aucune chose n'a précédé cet amour divin. Cheikh Khalid dit, avant même cet amour-là, moi j'ai aimé Taha. Car Taha, son amour a précédé tout. Alhamdulillah,
Que l'agrément d'Allah soit sur lui, ainsi que sur sa famille. Que l'agrément d'Allah soit sur le mouride sadique, qui est le disciple sincère, dont j'ai nommé Seydi Maulana Tcherno Ahmed Ndiaye. C'est lui-là même que je Maulana Cheikh Khairi a certifié. Il dit, toi, Tcherno, ta famille, tes disciples, tes bien-aimés et tous ceux qui sont liés à toi, directement comme indirectement, nous serons tous au paradis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un cachet, c'est un décret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà cacheté. Il ne l'effacera jamais, ila yawmiddin, jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça nous rappelle, Inch'Allah, Ashatu Bashiruna Bijanna, les 10 personnes qu'il faut s'assembler les a promis le paradis avant même les décès. Donc, Cheikh Khairi a promis le paradis à Tcherno, Masha'Allah, dans ce bas monde, y compris tous ceux qui sont liés à lui. Pourquoi? Par sa sincérité. Alhamdulillah, que l'agrément d'Allah soit si notre Père, Waladul Haqqi, le fils véridique, Waladul Sadiq, le fils véridique et le fils sincère, qui a hérité tous ces bons caractères venant de son père spirituel, dont nous avons aimé Seydi Maulana Cheikh Bay El Khairi Bachiri, que Dieu le bénisse, veille sur lui, lui comme de tous ses grâces, partout où il se trouve, et tous ceux qui sont liés à lui, illa yawmiddin. Alhamdulillah, que l'agrément de la Surata soit sur le calife de Maulana Cheikh Ibrahim, sur ses talibés, en l'occurrence Cheikh Mahi Nias, radiallahu ta'ala anhu, ainsi que sur l'imam de la Faïda, Cheikh Tijan Sisi, y compris le porte-parole de la Faïda, Sayyidina Maulana Cheikh Mahi Sisi, que l'agrément d'Allah soit sur eux, partout où ils se trouvent. Zahiran wa batnan wa batnan batnan. Alhamdulillah, que Dieu agrée notre jama, qu'Allah élève notre jama et que Dieu bénisse notre jama. Zahiran wa batnan wa batnan batnan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Comme tous nous le savions, Alhamdulillah, nous sommes dans une nuit bénie. Dans une nuit dont Allah a fait, Inch'Allah, venir notre bien-aimé Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu. Cette nuit, cette mois de Rajab, alhamdulillah, mais Allah faut qu'Allah wanyma don, Allah minye bunye chama ke ni kalu barakaman kono. Nous y Rajaba kalui. Rajaba kalola aye bunye ma folo ni bunye min folo la no ka bu ango ka bin bunye beka le fait que Allah est akadunota no sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako grenade imaduna ako imaduna ako min madula chodi ako mi rendez-vous dimanche sidratu muntaha ami ñon so to ako mina fen dima femi ma da falendi dan fe shima foni mina fen dima femi ate be dan fen bere esidna Muhammad no yemuye o kira sawe ka ke ala kira ka sana yele sababu ye sallallahu alaihi wasallam sana yele sababu antina dadola ina fo don ba yu fo ka koro dugo ni sangulu ka wasulu nyona sangulu ko ngafisaniye dugo ko ngafisaniye ko kuma sama fo ko nya tala to dugo go atola bro cho mana dugo ko ibe mi fe fe ke ki waso ni bembo meleke bawbe la shobe aljilebe ni be akoni ni besro sabdo kuso akoni to don odi sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur maulana.
Sidi Sheikh Isa Aniche. Alhamdulillah, akon ni ayo mbe fura wala kira ko sonodo. O fara min ke sanglo ko yen gagné. Akon to nyuma tigi ala manni fe. Ite fonsera ne sanglo mawa. Momodu bang kana bonni la nyanguma yere kase kala harma dosro ak barakala wa. Ala ko mo bunye kiye. Ala ko Jibril be mini. Akon ta fo ala kira yene kaki labe. Rajaba qalula kuni ala ba invite sidratu muntaha. O kira min ke sisa Jibril jigla kana bunya fala kira yi. Ala kira tala min ke inshallah kuma sunya buruma kuma ngatem toka ala kira tala isangul fotimi ka fana timi kata Jibril desela katimi romna ala kira timinoka Jibril ko ala kira ma awu mi blaya o kala min o kala sangul rundala ala kira ko sidna moduma ala kira ko sidna Jibril ma ako yala kanuba blaya wa ere bala kenne katama ne blande wa ke choni ako ala mi woro bitani shoku ya fanya ala kira ta to sallallahu alaihi wasallam ala kira sifatu nanibla ay sifatu folake muye ay jiabla fefe no jiai alela ayo bla sabo dan fiyai flana ay mubla ay borobla fefe no boya alela no jismu ay ayo bla sabo dan fiyi asawana ala kira mubla fefe na fie alela ayo bla sabo dan fiyi annan ala kira mutoy ala kira so tasma bla fefe no tasma ala kira mutoy sallallahu alaihi wasallam donc ala kira tani muye yani ninani mena apme chomina atawo chola alhamdulillah rabbil alamin ninani ni hakima wo fam donc mule ta dama min ta dama ko seli ta dama ko son seli ka boni bato bela jeni donc ni kuye ka fo bonye bam class lama wira yifoni angate tijando wal waslama wiye odiye le fait que seli de la grama donc bi rajaba kalona ye seli ka anniversaire seli donc seri mi nanya mina no wi ajo nya kan alimanyaw jidi seri fana anniversaire kan ka ke sabo amo kadoila ama fo ala ini che ile mi seri di ala krama kadama seri mi na dona lafiya sola ala kira ko as-salatu silatu abdi bin rabbi as-salatu silatu abdi wa rabbi ako seri mi fla ko tugunyere do jo anam maje aywa jomi tu amana chudi est-ce que seri dona anga seri nyangini ka seri do alhamdulillah donc bonye flana nala ke am tijaniya do ye kerena ko ma banya sikalando ala sheki breman nati kannati kana be rajaba kalotli tanduruma rajaba kalotli tanduru nala ya fo ko rajaba min fle ala ke aneka aku shahrullahi aku ala ka kalndo dala ka kalu kabako de ko kono shebu ma bangani kalon kono o ma bara aula sabu shebu ma ko ala arifu illa bi babi waqifun uduru wa uskituran bi faidati ako ala don barate ala mi barate ala kanu barate ala islam barate fa kaisro urne shekibu ma kadala mulami ala dona mulami ala islam hakikala mulami ala kirakanu hakikala sallallahu alaihi wasallam donc ina fo cheikh adama fo chomna ala mi logo mi mola yani mo fo cheikh wan na minke alhamdulillah yana ka bangi fo mo ka do ala boen fa ke cheikh mai abam so to mama astu janka no wawri aishata bam so sanma bam so barkama
ala ye Cheikh Ibrahima gazige to o de la nka Cheikh Ibrahima bamuso min filɛ yana ka di Cheikh Ibrahima fa ma n'o ye El Hadj Abdoulaye ye ala tun y'a kɛ an ba Aisha tun tɛ maa kɛnɛma ye donc o kɛra min kɛ i n'a fɔ an ma kalama kun na dɔw b'a fɔ ko jinɛ bana tun ma kɔ donc El Hadj Abdoulaye tun ye filakɛla de ye karamɔgɔ kun don waju kun don alayisilɛ kun don wa min ye jinɛ filako ye a kun b'o dɔn kosɛbɛ o kɛra min kɛ sisan an ba Aisha ta ka maaw o y'a kalifa Abdoulaye la a ko an y'an denmuso d'i ma i k'a lamɔ yanni an ba Aisha ta ka kɛ ten a kun bɛ kuranna dɔn a ka dugu la a ka génération na i n'a fɔ an ka dɔgɔmuso ninnu bɛ cogo min na an ba Aisha ta ɲɔgɔn kun tɛ a ka génération na ala ye sinɛ la ala kanu na ka tɛmɛ a ka promotion kan a ka village la donc kɛra min kɛ sisan nɔ an ba Aisha ta dila El Hadj Abdoulaye ma k'a y'a fila kɛ El Hadj Abdoulaye an ba Aisha ta fila kɛ n'a y'a fila kɛ ka bila ka na kuma dɔ bana bɛ wuli o y'a fɔ sisan a k'a yɛlɛma i fɛ a tora a y'a fila kɛ ka fila kɛ alhamdulillah cɛbaw jogo damanan bɛ n'o ye musobaw la o b'a fɔ ne ni muso min ka kan an fa El Hadj Abdoulaye a ye nin jogo sanuman ninnu ye an ba Aisha ta la a y'a ɲini k'a b'an ba Aisha ta fɛ furu la donc o kɛra min kɛ an ba Aisha ta ka mɔgɔw ko n'a ma nin den ma furu la ni jinɛ bana wula jɔn bɛna fila kɛ sɔgɔsɔgɔ ye ka taa donc furu kɛla tɛ alhamdulillah kuma y'a sɔn pour ma inshallah El Hadj Abdoulaye muso dɔw tun b'a bolo min tɛ an ba Aisha ta ye nka an ba Aisha ta n'a fara kan ale de kɛla muso fitinin ye sinaya ma nɔgɔ dɛ an b'a wa kalama alhamdulillah donc o kɛra min kɛ sisan ala ka fonisɛriya kɔnɔ sisan nɔrɔ min tun bɛ yen n'ala tun y'o don waliya kɔnɔ Cheikh Tidiane sɔrɔ la o nɔrɔ timina fo kana se El Hadj Abdoulaye Niasse ala y'a kɛ alhamdulillah nɔrɔ bɔla El Hadj Abdoulaye Niasse sɔrɔ la kana sabati an ba Aisha ta ba dɛmɛ la alhamdulillah an ba Aisha a ye Cheikh Ibrahima kɔnɔta min kɛ a ye suko dama dama min kɛ a ko ne furu cɛ ɲuman Abdoulaye a ko ne ye suko dɔ kɛ n ye k'a fɔ n ko kalo bɔla sanfɛ ka na jigi fo kana don ne kɔnɔbara kɔnɔ alhamdulillah ko n y'o mɛn ko n'o fɔ maa ye n bɛ tila k'o kɔrɔ f'i ye suko fɛnɛ kɛla ko n zuwora ko tuguni n y'a ye k'a fɔ ji dɔ poyila ka bɔ ne ka so kɔnɔ n ma bali foyi la ji a bɛ poyi ji nana so kɔnɔ fa a ma dɔn ma a ye lu kɛnɛ fa n ye so min na waati ji bɛ woyo a bɛ woyo a ye dugu bɛɛ minɛ a ma dɔn ma fo ji ye diɲɛ bɛɛ tunu a ko i kana ni suko nin fɔ maa ye a ko ala bɛna fɛn d'i ma fɛn bɛna kɛ baduru ye n'i y'a mɛn ko baduru nɔrɔ tile 14 su walima tile 15 su a dafalen nɔgɔ foyi t'a la a ko ala bɛna cɛ d'i ma diɲɛ bɛɛ bɛ wuli cɛ min tɔgɔ la a ko a filanan wa ala bɛna cɛ d'i ma fani cɛ min diɲɛ bɛɛ bɛna kanu o seko t'a la sabu ala don secret a b'a dusukun na donc o de ye El Hadj Ibrahima Niasse ala nana kɛ sisan a bamuso y'a bange alamusalon lansara seli kɔfɛ o kosɔn ala min kali lansara la bansan ala ko wal asri a ko min kali lansara la a ko min kali wagati la fo ka taa se aya laban ma donc o kɛra min kɛ sisan sumaya bolo ma Cheikh Ibrahima bangela a bangela min kɛ sisan a fitinitɔ a fɔra cogo min na Cheikh Tidiane tun ye lettre dɔ sɛbɛn a ko ne tiɲɛ tabaga mɔgɔ min na ne tiɲɛ ta ko k'a fɔ ko fayida tigi min na a tɛna tɛlɛ tagamasi dɔw fɔla nka gundo dɔ filɛ ni fayida tigi tɛ maa si tɛ min bɛna se ka nin lettre in dafa donc o kɛra min kɛ ni min y'a wele dɔrɔn o bɛ nin lettre in yir'i la o b'a fɔ ne yɛrɛ tɛ nin kuma in yɛrɛ dɔn yɛrɛ inshallah fo kuma sunya bolo ma alhamdulillah lettre nana ka na komi Cheikh Ibrahima fare tun ye walijuba ye ka na lettre in d'o ma a ko yala est ce que bɛ nin kuma in kɔrɔ dɔn wa Cheikh Tidiane fɛ ka min fɔ ye a y'a lajɛ komi cɛntigi don a ko ne ka dɔnta t'a la
ako nga ma kana joyi ka kalandenw la ala ye fonisira masa ye a bɛ bonya dɔ kɛ dɔ a t'o kɛ dɔ ye a y'a yira k'a kalanden kumabaw la a ko yala aw bɛ nin dɔn wa o y'a lajɛ ka lajɛ o ko an ka dɔnta t'a la o b'a sɔrɔ lɛtiri min nana ye Sɛki Tijan ka kalifa ba dɔ le y'a di sabu a y'a mɛn ko fayidu tigi nana nka a b'a filɛ eski hakika ni fayidu tigi de don dɔw kɛra min kɛ sisan lɛtiri yɛlɛla sisan o y'a yira ka yira ɲɛma sɔrɔ ma fo Sɛki Ibrahima Ɲasi nana a bɛ den o b'a sɔrɔ a ka dɔgɔ a bɛ san 7 la dɔw sɔrɔ a bɛ tulonkɛ kɛ i n'a fɔ Sɛki Ibrahima bɛ tulonkɛ cogo min na a b'o niveau la k'a sɔrɔ dɔnni bɛɛ lajɛlen ka fɔ ma disi la o kɛra min kɛ alhamdulila a y'a fɔ a kɔrɔ cogo min a ko a t'a to n ka nin lɛtiri lajɛ wa o ko e tɛ sabari sa e bɛ mun dɔn nin na e fa m'a dɔn e kɔrɔ m'a dɔn e b'a dɔn cogo di min kunna lɛtiri ye a ko tiɲɛ don komi denmisɛnnin don an ka yɛrɛ a ka filɛ Sɛki Ibrahima yɛrɛ lɛtiri filɛ a ko mun de ye wa automatikema kuma danyɔrɔ la n ka tɛmɛ a dafa a bɛ kuma sa a bɛ kuma tɔ fɔ n'o kɛra min nana lɛtiri ye ale ye Sɛki Ibrahima bɛ boli ka taa yan fɛ yen ale bɛ tugu Sɛki Ibrahima kɔ ni Sɛki Ibrahima sigira yan fɛ yen a bɛ sigi yan kɔ f'a ye kuma in bɛɛ fɔ a ye kuma in bɛɛ fɔ min kɛ a taara fɔ ciden ɲinɛ a taara fɔ cibaga ɲinɛ a ko Alhaji Abudulayi Ɲasi fɛ a ko fayida tigi bɛ kɛra min kɛ sisan cɛkɔrɔba wulila sisan ka na ka laɲiniw dafa an bɛ dɛn Sɛki Ibrahima Ɲasi sisan i n'a fɔ an bamacɛ baabu y'a fɔ cogo min na ala dɔn tun bɛ yen limaniya dafali o k'e yɛrɛ ye limaniya sɔrɔ f'i y'a dɔn ko dusukun lafiyala ala kira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko jadidu imanukum bi qawli la ilaha illallah aw ka limaniyaw kulakuya ni la ilaha ye Sɛki Ibrahima Ɲasi nana inshallah ka na limaniya kulakuya ni la ilaha ye sabu bi cɛw ye layala kɔrɔ dɔn Sɛki Ibrahima ko layala min filɛ a ko fara b'a la fara ta fara fana bɛ yen wa o kɔfɛ kisɛ fana b'a la a ko ala ma ɲini fɛ k'ale n ka kalandenw niyɔrɔ kɛ ni silamɛya n'a fara jara ye sabu fara tɛ laɲini ye n'i ye tiga ta n'i ye tiga ci fo ka i tɛ tiga n'a fara bɛɛ bɛ da la sabu fara bɛ ka tiga sutura nka fara in tɛ laɲini ye n'i ye fara pure bɔ a kan n'i bɛ fɛ ka diya sɔrɔ kɔ tuguni fara filanan b'o kan kɛ i b'o bɔ a kan sabanan b'a kan n'i y'o dun i b'a dɔn sisan k'i tigɛ don sabu n'i y'a n'a fara filanan dun a ka di nka hali bi kunnaya dɔɔnin b'a la nka n'i ye dɔɔnin bɔ yen a bɛ diya ka ɲɛ kosɛbɛ الشريفة والعفيفة الله 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 لا إله إلا الله